mama. Look at mama. Look at my sis. Good job. Good morning. Good job. 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 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3, jump. 1, 2, 3. Today is November 24. 2 months na baby namin. 2 months na baby namin. Tingin na jump na. Tingin kay mama. Pinaliguan kami ng wiwi kanina. Tingnan nga kung gano'n na siya kahaba. Ayan na siya kahaba. Ayan na kahaba. Kiss ako. Gianna, look at mama. Gianna. Super baby. Super baby. Ganda naman niya. Tayo. Gusto mo na tumayo? Ha? Gusto mo na tumayo? Sige, tayo na. Hala, sige. Sige, tayo na. Tayo na. Halika na. Karga. Oh, grab. I-grab Papa's hand. I-grab Papa's hand. Go. Oh, grab Papa's hand. I-grab na. Oh, i-grab na. Tapos tayo ka na. Go. Ano ba yung kamay mo? Tingnan mo ginagawa mo sa kamay.